Sri Lanka 2009, Jaffna Tiger Force. Tahun 2009, Sri Lanka. Wilayah Jaffna, hutan Munggus. 48 jam setelah pemusnahan macan Tamil Sri Lanka, Angkatan Darat Sri Lanka memasuki hutan lebat Jaffna. Pemerintah teror macan Tamil telah berakhir, tetapi kematian masih mengintai di setiap sudut hutan. Meski kekuatan mereka membentang di seluruh negeri, akar mereka menjalar hingga ke lorong-lorong neraka. Dengan bantuan warga setempat, Angkatan Darat Sri Lanka mulai menggali hutan untuk mencari senjata dan harta karun yang tersembunyi. Ranatunga bersama rekannya sedang menggali untuk pencarian senjata atau harta karun yang tersembunyi yang diawasi oleh petugas Angkatan Darat Sri Lanka. Di penggalian itu, Ranatunga menemukan peti berisi emas batangan yang jumlahnya sangat banyak. Ranatunga memerintahkan rekannya untuk kabur dan membunuh para pasukan Angkatan Darat Sri Lanka yang mencoba menghalanginya. Tentara Sri Lanka mencoba untuk menghentikannya agar ia tidak menyimpan biskuit emas tersebut. Namun, Ranatunga dan anak buahnya dengan kejam membunuh tentara itu. Mereka berhasil kabur dengan menggunakan perahu menuju Andhra Pradesh, India. Setibanya mereka di Andhra Pradesh, Ranatunga bersama rekannya mengubur semua batangan emas yang mereka bawa dan menyisakan satu batang untuk masing-masing mereka pegang. Selepas mereka keluar dari pantai itu, mereka dihadang dengan polisi setempat dan menangkap mereka. Mereka pun dibawa ke kantor polisi. Mereka mengaku berasal dari Sri Lanka. Salah satu dari mereka mengatakan, "Militan membakar seluruh desa kami. Tak ada lagi yang tersisa untuk kami bertahan. Kami kesini untuk mencari perlindungan." Ranatunga mengeluarkan emas batangan yang ia bawa, rekannya pun ikut mengeluarkan emas yang mereka bawa. Dengan senang hati, kepala polisi membantu Ranatunga bersama semua rekannya untuk membuatkan identitas mereka. सिर्फ एड्रेस बदलना है कि नाम भी बदलना है? मुझे मेरा नाम बहुत प्यारा है, राणातुंगा। Di kantor kepresidenan New Delhi, Ibu Presiden mendapat paket yang berisikan potongan jari dan sebuah surat. आदरणीय राष्ट्रपति जी, ये छोटा सा गांव है और मेरे भाई अपने अंगूठे अगर 24 घंटों में हमारे कटे हुए सर आएंगे। जय हिंद मैम। We have to do something, Satyamurthy. वहाँ जो हुआ है वो जानना होगा। It's my order. Ibu Presiden memerintahkan tugas khusus ke Satyamurthy untuk segera menangkap Ranatunga bersama para pengikutnya yang telah mendirikan sebuah kerajaan kriminal di dalam dan sekitar desa Motupalli. Seorang petani yang sedang menggarap sawahnya menemukan beberapa mayat di ladangnya dan memanggil semua warga untuk menyaksinya. Mereka mengumpulkan mayat-mayat itu dan membawanya ke desa. Di desa, mereka meletakkan mayat-mayat yang mereka temukan dan memanggil petugas kepolisian. Petugas Vijaya Lakshmi menanyakan ke warga siapa pelaku dari kejahatan ini. Tetapi, warga tidak ada yang berani untuk mengatakannya. Namun, salah seorang anak kecil menyampaikan, pelakunya adalah Ranatunga. Vijaya Lakshmi bersama anggotanya menuju rumah Ranatunga. Namun, para petugas yang mengetahui siapa Ranatunga tidak mau ikut. Ranatunga, on the spot resign, ma'am.
उससे भी नहीं होगा मैडम। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, ये आदमी लोग सब भाग के चले गए। हम सब आपके साथ आ रहे हैं मैडम। Kecuali para petugas wanita. Mereka pun berangkat ke rumah Ranatunga. Setibanya, Ibu Ranatunga menyambut mereka dengan suasana tidak bersahabat. Mereka dibawa masuk ke rumah Ranatunga dan mendapat perlakuan yang tidak wajar oleh istri Ranatunga dan para pengikutnya. Mereka kurung di salah satu kamar dengan pakaian seragam yang telah dilucuti oleh istri dan para pengikut Ranatunga. Muncul pria misterius yang diperankan oleh Sunny Deol. Pria tersebut kenal sebagai Jaat. Dia sedang dalam perjalanan dari Chennai ke India Utara dengan kereta api. Setelah keretanya berhenti di Chirala, Andhra Pradesh, karena kecelakaan Jaat meninggalkan keretanya untuk makan. Saat Jaat sedang makan idli di sebuah restoran, ada beberapa preman mendorongnya sehingga membuat makannya jatuh. Jaat meminta para preman itu untuk meminta maaf. मैं गरम-गरम इडली खा रहा था, आपने धक्का मारा, इडली गिर गई। आपको सॉरी बोलना चाहिए ना? Say sorry. अबे हवा आने दे। ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत अब साउथ देखेगा। सॉरी बोल। Namun mereka menolak dan malah mencoba menyerangnya. Jaat yang tak kenal takut pun langsung menghajar para preman itu seorang diri. Preman tersebut memberitahunya bahwa mereka adalah anak buah Ram Subareddy yang merupakan seorang politikus lokal. इस एरिया में सबसे पावरफुल कौन है? गुंडागिरी में किंग कौन है? पॉलिटिकल किंग मेकर कौन है? मैं। Di pesta pernikahan anaknya yang sedang berlangsung, Ram Subareddy didatangi oleh Jaat. Jaat menyuruhnya meminta maaf dengan apa yang telah dilakukan oleh anak buahnya. Ram Subareddy menolak. ये दुखी है जी, हंसी के रूप में बाहर आ रहा है। अब तुझे क्या चाहिए? सॉरी। मुझे क्या देखते हो? Bahkan semua anak buahnya untuk menyerang Jaat. Anak buah Ram Subareddy berhasil dikalahkan oleh Jaat. Jaat kembali menyuruh Ram Suba untuk meminta maaf. Ram Subareddy menyampaikan kalau saudaranya tahu bahwa Jaat telah mengobrak-abrik tempatnya dan memukulnya, maka Somulu akan membunuh Jaat. Jaat pun memerintahkan Ram untuk mengantarnya ke tempat saudaranya. Satyamurthy tiba di Motupalli dan disambut oleh petugas distrik bersama anggotanya. Salah satu petugas kepolisian menelpon Pak Menteri yang tidak lain adalah kaki tangan Ranatunga bahwa petugas yang diperintah langsung oleh Presiden telah tiba. Sekarang mereka dalam perjalanan menuju Motupalli. Perdana Menteri menelpon ke rumah Ranatunga dan menyampaikan ke istri Ranatunga bahwa seorang petugas CBI sedang menuju ke wilayahnya. Bersihkan semua barang bukti sebelum dia tiba. Jangan terlalu cemas, Ranatunga sudah mempersiapkan semuanya. Samulu yang sedang berada di kantor administrasi menyuruh semua pekerja untuk melengkapi berkas persetujuan warga untuk mengosongkan desa yang akan dijadikan tambang oleh Ranatunga bekerja sama dengan pihak asing. Jaat pun tiba dan memasuki ruangan itu. Terjadi perdebatan dan saling mengancam antara Somulu dan Jaat. Somulu memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerang Jaat. Anak buah Somulu pun terkalahkan oleh Jaat. Jaat meminta ke Somulu untuk meminta maaf. Somulu menolak dan menyampaikan bahwa
Dia tidak akan selamat kalau kakaknya tahu bahwa Jaat telah menghajarnya. Jaat menyuruh Somulu mengantarkannya ke rumah Ranatunga. Jaat tiba di rumah Ranatunga dengan menggunakan mobil truk yang berisi semua anak buah dari Somulu dan Ramrubaredi dan menerobos pagar rumah milik Ranatunga. Ibu dari Ranatunga kaget dan memerintahkan pengawalnya untuk menghajar Jaat, namun mereka terkalahkan oleh Jaat. Jaat menerobos masuk ke rumah Ranatunga. Semua yang berada di dalam keluar melihat siapa yang berani masuk dengan kekerasan di rumah Ranatunga. Jaat memaksa Somulu untuk memanggil keluar Ranatunga. Jaat menyuruh Ranatunga untuk meminta maaf. सॉरी बोल। सॉरी क्यों बे? उसे बहुत मारा। रामासुब्बा रेड्डी का नाम लिया। रामासुब्बा रेड्डी ने भी सॉरी नहीं बोला, इसने सोमलू का नाम लिया। और इसने अब तू सॉरी बोलेगा या तू किसी और का नाम लेगा? सिर्फ मैं। Ranatunga meminta maaf. Jaat pun segera pulang. Dengan selesainya Ranatunga meminta maaf. Satisfied. Love you, sir. Namun langkahnya terhenti dengan mengingat mengapa sampai ada mobil polisi yang terbungkus di teras rumah Ranatunga. Jaat kembali dan melihat ke sekeliling rumah. Ternyata ada beberapa pakaian polisi berserakan di lantai dan ada beberapa tetes darah. तुझे सॉरी चाहिए था ना? अब जा यहाँ से। मैं सुबह से देख रहा हूँ ढाबे पर लोगों के हाथों में हथियार थे। रामासुब्बा रेड्डी के घर में नोटों से भरी हुई और रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कोरे कागज पर ठप्पे लगाए जा रहे हैं। और यहां तुम्हारे घर पे बाहर तारपुलिन से ढकी। Jaat mengambil semua pakaian polisi dan melihat pemilik pakaian tersebut adalah seorang polisi wanita. Jaat pun mendapatkan kamar terakhir bekas darah yang berceceran. Jaat mendobrak jendela dan memberikan pakaian itu ke pemiliknya. Vijaya Laksmi bersama anggotanya segera mengambil pakaian itu dan memakainya. Ranatunga memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Jaat. आदर्शात मार साले को। Jaat dengan kekuatan yang hebat berhasil mengalahkan semua anak buah dari Ranatunga. Ranatunga mengambil senjatanya dan mengancam Jaat. Istri Ranatunga menghalanginya dan mempersilahkan Jaat bersama Vijaya dan para anggotanya untuk meninggalkan rumah itu. Sebelum Jaat meninggalkan rumahnya, Ranatunga mengancam ke Jaat bahwa dia akan membunuhnya sebelum matahari terbenam. जाट सुन, तू मुझसे अपने मौत की भीख मांगेगा। शाम होने से पहले बोलिए। देखिए, everything is fine करके Di perjalanan menuju lokasi Ranatunga, Satyamurti diajak bernegosiasi oleh Bapak Menteri Suruhan dari Ranatunga. Satyamurti menolak. Pak Menteri mengancam Satyamurti, namun Satyamurti juga memperlihatkan ketidaktakutannya dengan Ranatunga beserta pengikutnya. Sementara Jaat dan petugas polisi diserang oleh sekumpulan preman bayaran Ranatunga.
salah seorang petugas polisi terluka terkena tusukan parang dari salah satu preman. Mereka berusaha menyelamatkan nyawa Divi. Dengan kehausan, Divi meminta segelas air. Mereka pun berusaha mencari namun tidak berhasil, karena desa itu terlihat tidak berpenghuni. Tiba-tiba, seorang nenek keluar dan membawakan segelas air. Jaat pun segera mengambilnya dan memberikannya ke Divi. Namun dengan luka tusukan yang parah, Divi pun tewas. और क्या हुआ इस गांव? कहाँ है यहाँ के गांव वाले? और आप लोग राणा तुंगा को अरेस्ट करने क्यों गए थे? ये जो खा रही है वो मिट्टी है या चावल? यहाँ पर Dengan wajah sedih, nenek itu menceritakan semua tentang kejahatan yang Rana Tunga telah lakukan di desanya. बॉर्डर पर देश की सेना Jaat berjanji ke nenek dan cucunya bersama Vijaya, Laksmi, para petugas polisi yang berada di tempat itu जब तक मैं जिंदा हूँ, berjanji akan membunuh, menghentikan semua kejahatan yang Rana Tunga telah lakukan. राणा तुंगा को मार दूंगा। Jaat mencoba membuat pengaduan, menyampaikan semua yang telah ia lakukan ke anak buah Rana Tunga sampai ke kediaman Rana Tunga. Namun, kepala distrik tidak mempercayainya. Vijaya Laksmi memasuki ruangan bersama para rekannya. Kepala distrik menertawainya karena melihat semua pakaian yang mereka kenakan robek. तुम लोग इस वर्दी के लायक नहीं हो। दुश्मनों के साथ मिलकर बंद करो यह पुलिस स्टेशन। Di saat Motupalli ingin membunuh Jaat yang tidak berdaya diikat dengan rantai. Jaat dengan kekuatannya berhasil lepas. सब आ गए। राणा तुंगा भी आ गए। Rana Tunga membawa semua anggotanya dengan bersenjata lengkap menuju pelabuhan untuk bertemu dengan pengusaha asing
yang berniat membeli desa bersama penduduk desa yang dibawa menggunakan kontainer. कहाँ तक पढ़ाई करी है बेटा? प्रेसिडेंट को लेटर लिखने जितनी करी है ना? Tak lama kemudian, Jaat datang dengan menggunakan heli, menembaki semua pengikut Ranatunga. बंदूक फेंक, नहीं तो मार दूंगा इसको। मिलियन से ज्यादा आर्मी वाले मरे और इस देश से निकलने से पहले भी एक आर्मी वाले की होगी। पंद्रह साल मेहनत करके मैंने ये साम्राज्य बनाया, तूने 10 घंटे में खत्म कर दिया। मेरे भाइयों को मारो, कहाँ से लाया ये जिगर? Jaat berhasil membunuh Ranatunga di depan semua penduduk desa. Ketegangan telah usai, rahasia terungkap, dan para tokoh memilih jalan takdirnya masing-masing. Namun, di balik akhir ini, selalu ada cerita baru yang menanti untuk diceritakan. Terus ikuti alur cerita kami yang seru, dan bila kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, komentari, dan subscribe. Salam sehat selalu, dan jangan lupa bahagia. Hanya di Next Frame Melo TV.